Imagine sending money, paying bills, checking your accounts. In a second, dito na kayo, makita na yun. Alera. Di na ka mo line, wala na kayo matuon nga branch. So, mo na promise sa digital bank. So welcome to the Talk Podcast. It's been a while. Yes, No? season 2. 2. So all in all, it's episode 26. Yes, No? episode And then 26. our topic for today is about digital banking in the Philippines. If it's safe or it's risky. No? So imagine sending money, paying bills, checking your accounts. In a second, dito na kayo, makita na yun. Alera. Di na ka mo line, wala na kayo matuon nga branch. So mo na promise sa digital banks. So bank on your phone. Yes, bank on your phone. No, No, but masagasa mo da. kana siya, but with convenience comes with a question. Is it safe? Yes. Safe ba gyud na imo ang money Open dia? tag. So, mao na ato ang topic today and we'll be asking some questions so, para ato siyang ma-clarify no if it's safe or dili. Mm-mm. All right? So, for the first question that we have, Mhm. what exactly is a digital bank in the Philippines? Okay. Digital bank in the Philippines is entirely, ang process nila, everything is through online. You can use your phone, your tablet, your laptop, no? Basta online na siya. Okay? That's why it's called digital banks. Okay? So, dili na kakailangan mo adto og walay Branch, physical, Oo. no, walay physical nga kuan, dili na ka mo queue, no, mo wait sa queue just for you to open an account. No? Convenient na kayo. Convenient, no? No, ganahan ka mag-transfer sa imong money from this bank to a different bank. Hindi para sa una mo adto pa dito Linya pa dito jud pa ka utanon dito. pag sa manager nga pila may mo transfer. Moro ni, no? Pirmahay pa jud, no? Hasulon pa, Kuti no? pa, no? Yes, digital banks basically more nag-start gid siya og ka sikat bitaw past pandemic, Pandemic, after the na gid. katong nag-hit ng pandemic kay mga tao ba ya dili na wala na contact, so Yeah, di na money ba mobile. ya mo na transmission, no, adto i-transfer ang mga virus, bacteria na. Pero tungod sa digital banks, yes, nilisen ang transmission Yes. sa virus, no? Ah. Oo. Pero again, naasi risky, no? Safe ba siya? Yeah, Of kana course. siya on that note, is it safe ba Mm. ang money if you go with digital banks? Yes, it's definitely safe man. Pero depende gapon kay na may measures that we need to talk about, no? Bitaw. Especially sa pag-open o usa ka digital bank, mag-deposit ka sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP for 1 billion pesos. 1 billion. 1 billion. Okay. And there are 6 digital banks karon na approved, accredited, no? Legal nga nag-operate sa Philippines. There are 6. You can check it online. One of the, famous nga kuan is GoTime. GoTime. C-Bank. C-Bank. Maya. I believe C-Bank is under GCash. Yes. Under Yes. GCash and C-Bank. But kaya po is they are under insured by PDIC. Yes. Yeah, so it's safe yapon. Right? So PDIC right now is 1 million, no? Yes, From 1 million na. 500,000, mo siyang 1M. That's per account, ha? Yeah, If it's under your name, it should be per account. So mas maayo mag-open kag daghang banks, no? Depende sa purpose no, sa imong kuan. But what are the risks of having a digital banks? Sa may mga risk niya? Ang risk niya sa way lain, no, mga scammer. Scams. No, phishing scams or kanang ang imuhang password, for example, login credentials nimo is parehatanan. Pareho, yeah. Walay two-way authentication ba? No? O kana usahay identity theft, magamit ang imong identity sa pag-open aning account nga wa kakaibaw dili di imuha bitaw, no? na for example na ay
sus naagi ko dili lang ko magsulti sa app no nga wala nganong naam ni purchase na wa man ko nagamit for the last Mm. 3 months, no? So kato gigamit na akong identity. Mao sa na ang risk. So sa risk. Oo. Another risk is the inconvenience of, for example, if offline Kana, ang yeah, system. offline, yeah. No, Experience po ko. mag-transfer. Naka-experience Experience ko ko na ba nga, na? nag-transfer ko og about mga 50,000. Sus, wa bitaw na. Transfer. Wa na transfer. So, pag-check sa usa ka bank account, uy, Kuan. wala dire, sir. Pag-check na ko sa bank account, nakuhaan. So, asa man karon? So, nag-floating. Traffic pa din. Ang traffic. Asa ka to dapita? So, makakibaw physically asa ang kuhaan. Di ba? Naglutaw ra na siya sa system. Yes, yes. Okay? So, mauna, hassle din na kay bayaran or something. For example, due date karon gyud na last day na ko mo pay and then you try to process it System error. using InstaPay or unsa pa. Hala, nag-error man. Error. Kung malapas ka ani nga day, patay na na interest. Interest. Oo. So, usa sa na sa risgo ang kana mag-offline or imong internet or let's say for example, moadto ka og let's say province. Wala internet Oo, wala. or they don't accept payments online like GCash, wala cash. Mo sa na disadvantage ana. Ito, no, dili Oo, di man pwede signal, nga. need mo check signal, no? Correct. Musakay ka og sikad, sir. GCash na. Gcash. Oo, may signal din siya. Oo, online banking na lang. So, mo sa na ang kuan disadvantage. But talk about the risk ang makuha na is ang imong kwarta ba? Asa ang dako manggod nga risgoan na or kailangan pa i paninduton sa usa ka digital bank is the after or the customer service department nila. Kay if na issue, yes, email, no? Chat, pero it will take time pa. Or email, it will take 24 or even 3 days, no? Malapas pa. Mas mayo, kung naay concern ang usa ka account holder, automatic, he can call right away. Diba? Para ma-resolve din concern. Kay, of course, kung na akong kwarta diha, hard-earned money, kunya, dili safe, okay? Or walay makatubag sa customer service, asa to ga-floating ang kwarta. So, of course, kayo man jud ka. Paano ka na kumbaga wala kay makomplainan ba or unsa? Yes. It will take time, but unsa may mga ways for me to protect if I have digital bank accounts? Okay. The ways that you can protect how can I digital banks, I'm sure you have that as well. Biometrics sa imong phone. Okay? Biometrics sa phone. Actually, the banks or digital banks will advise you to have a two-way digital or kanang authenticator, no? And then another thing that you need to do is try to reset your password, no? From time to time or even like after a month or after you make a big purchase ba or online, no? So grabe ba ka na sa online, no? And then avoid connecting to public Wi-Fi. Yes. Na ako nakita sa YouTube coach nga kanang sa airport ba. He is a one of the best hackers bitaw. Pero gikuha na siya sa government no to help para katong mga hackers or scammers ma-detect. So na-explain siya nga mo nabuhaton sa ubang hackers kanang sa imuhang na USB cord. USB cord dito siya mura dito siya charger. Niya kung mo charge ka ana tanang data nimo transfer na. Kay ang sa cord, diba, gamay man na. Ang kanang gamay nga kan murag part sa kuan cord na dito murag tog SD card adto na database store na dito tanan nimong details. They can delete everything. They can hack. So ayo jud kumpensa mag-charge ka sa kuan then makita na nila dito pagpa-open namong digital banks. And then also avoid keeping your login credentials sa notes sa imong phone.
Yes, dili gyud dapat Naag save butang mo dito. Sus lisod kayo. Okay. makuha gyud tanan. And then just additional lang pud coach is every time you log in sa mong digital banks, look ka sa mong surroundings. If na ba CCTV diha, kay basin nabi to sa angle dito. Oo. What if mahak to ang kuan or something, ma-bypass to ang CCTV. So nakita imong login. Mm. So you need to somehow be careful kung labi na maglagin ka sa public. Mm. Ako mao sa nang buhaton if malagin ko sa akong app, check ko na ba yung mga kamera basin maklaro ko. Na ba kay mga digital marites? Kasi makita ako password nga na. So kana one of the thing na pod para at least maprotektahan imong digital banks. Another way of protecting yourself is do not share your OTP. Kana gyud. OTP. Labi na ka ng mga tiguwang no, ilaron sa mga manawag. Ma'am, para ma-push-through na nato yung activation sa imong kuan, kindly send your OTP nga gi-send sa imong phone. No? And then always be mindful before you download an app, make sure, for example, digital banks, make sure nga listed na siya sa BSP. Bangko Sentral. You can go to your best friend is Google. Si Google. I-search mo dito. Kuan ba ni legal ba ni nga kuan? Adto ka sa website, legal ba ni nga app that I can download? Be mindful good because just a press of the button, no? Makuha na nimo dito, makuha na ta na information. They will use your identity to have a loan, to pay for something or to kana sa pagkuha sa mga credit cards, kuya kay jud as in. No? So in a nutshell, coach, is digital banking worth it ba? If it's saving here, nga na, is it worth it? For me, worth it kayo. But two-way gapon, no? Yes. Para good sa traditional bank, no? Na convenience na sa mga di sad ta kaingon nga nindot no nga service, but the convenience of sending money to your loved ones not only in the Philippines but abroad. Abroad, yes. Gamit yung gayo. Sa una, no? If you imagine, daghan pa kayo, magian. Mga third party, like kanang RIA nga kuan, Oo. Padera. Yes. Nabajoy fee, dagko fee. Karon is just press lang ka, send mo dito. Transfer na. Oo, and then you can also, take a loan, you can also start an investment sa imong kuan online. Convenient yung kayo. Like, you can pay your bills. Yes. No, kaysa mag-pay kag bill, moadto jud ka dito sa bayranan. Let's say, moadto kag MC. No, bayad ka. Ang MC, murag ang convenience fee is, kung mag-digital banking, let's say, 5 pesos, 10 pesos, no? Pero kung ikaw mismo moadto kay old school lagi, no? Linya pa ka. Linya. Wa pay apil imong plite. Or wa ka, sige, wa ka nag-commute. Samot sa imong gasolina, sakyanan, or motor, no? Ang oras pag yun, di ba? So, kanang time nga ibalik sa imuha ba because of that convenience. Okay? So, kato lang yun, to be safe lang yun sa imuhang kwarta nga nasa usa ka digital bank nga legal. Okay? You need to make sure nga kato it's legit. Number 2 is kanang public Wi-Fi. No? Avoid ka connected to. Don't share your OTP or password. Change your login credentials time to time. Okay? Kana. And two-way authentication and biometrics. Kailangan imo jug naong imo jug naong or fingerprint kay namang gid na appeal na sa imong security. So magdepende gapon sa bank security kay they will do cyber security and double check ba. I-check man na kung legit ba sad ni imong account. Yes, I've tried that, but it's not as a traditional bank to. Okay nga usa ko sa napilian ba gi-check gyud unsa ako ang type of work. Oo, unsa naibawan nila nga nganong inani ang income nga mao man ni ang average income sa usa ka financial advisor nani nganong it's more than the kuan so na shock ba ana ba so ato na explain sad ko. So inana sad buhaton sa digital bank. Okay? Yes. And one of the things that said coach is you need to update your software. Oh. Let's say this app is nag-update sila sa ilang securities and then
Sa imong phone, let's say wala ma-update Kasi ba? coincide. Oh yeah, so base ng security di mo apply sa current app nimo. So that's why you need to update ng mga I-update software. mo Yes. software. Usa What po na if siya. dili ka update kay Mm. dili Full ang phone storage. full storage or ang full storage lit na. Yeah. So kay buhaton na nako. So probably one of the condition is you need to create some space ka para at least imong jud because security magod it's really important. Imagine it's involving money na ba right? So you need to update the app kay mo na lang mostly I think mo pop up man siguro na if na ay mga latest version ang mga app. I don't know sa other ko Or before you can use it, i-route ka dito sa App Store yeah, or Play Store nga to update, no? Oh, yeah, kasaway ko na nga. Please update. So you Mm. need to update kay base na sila yung mga securities nga enhance Oo. or pang-add nga na. So Mm. that's one of the thing pwede pag update sa software. What if di na gyud? Balin lang ako traditional. Update na lang kag phone. Update na sa imong phone. Update na ka, pinupin ka ba? Di ka Digital ka-update banking, sa- update sa phone. No? So, So, yeah, yes. kato siya. That's for the topic today about digital bank, if it's safe or risky. It's somehow I can say it's safe, no, but it depends on Safe, maayo sa bulsa kay gagmay ang fees, Mm, convenience sa time. Grabe, nindot jud kayo nga yeah. nagsugod anang digital bank. Dako gyud siya paglantaw ba nga. Dako kay tabang sa mga tao. Yes. But Yes. we're not saying tunoy butang tanan sa digital bank. Yeah. Dapat at least napod ka for you have a liquid nga money para at least na kayo makuha na yun. Mm-mm. Kasi kaya nga to, system error niya, emergency, di na mo makuha na yun. Na. No, so you also have to kananapod kay liquid. No? Diya na manggawa sa Gamit mga na yun. ranting sa social media. Oh, di No? na Anong manggawas. asa man ning kuan na because of the frustration ba. Mm. Pero kung na kay liquid nga gi kuan, liquid meaning na kay cash ha, Yes. basin tubig Inom nanginom. na ito. Liquid meaning na kay cash like the physical cash Mm. nimo at least 1 month of your income. Magamit tayo nimo. Yes. Yeah. So, yeah, that's it for our episode 26. Yes. Hopefully you've learned something today. And then please don't forget to comment. If you want comment, you have any suggestion or topic that you want us to We need that. tackle, Yes. please comment down below. Don't forget to follow our page and subscribe to our YouTube channel. Thank you, and Yes. then have a great day. All right. Bye-bye. Thank you guys sa inyong support. Bye.